da Awurade ase ene nso se enam na dom so na yebeka nenum asem de akere amansa obi a wotie mi bia de meka ne se Awurade onhyira na onye kese na utie yan atirije TV na wa share na wa like na madane da de bibi tumwa na osomati because say she we de da ne da mo benya preaching na mo koje wo ye dia teachings but had the eba preaching so obeti Nyankopon nsamase na de ye ka ne ka bia no so no emu ngire bia okoje wo ya the teachings emu ba ba mu questions about for busa no hu ya no nyina obenya no me de bia ma nkwaje nsam ni hia me ne se na me ne wo kase won kwaso ate ewu na wa mu obi dia so tie no wawu na dem basam de hwa wadwene mu ne se ya wo bo brasa da achi obesi fie obetoka opeso wale opeso ko school university no fa hwa wadwene se saa so na da achi opese wu na wo kra so nye dai nko nyame nchen kwasa abrabo bi apese wo bobi a no wodwene ho ane mount to ye tu so ya so obesi da no nye scout DBC opeso otoka on so nye scout DBC opeso ko school do achi nto so ayero ho sua de ti saa so na apese wu na okra nko bo nsam gemu a wo fa nyame asam so die so nya dai inni agro saa na asem ne tie ye bo bra ne dia akọ heaven ye quite different from say ye bo bra ne pese ye didi ye di akwan enam nyame asem so ene wa na obbo ho modene na emom no wudi nyame asem no aye obrabo modwuma nyame onzizi obi ase osori ya enko ye adwuma say ya wonsi fie ana won toka na ebi mo de saa nsem wo yakoye se ubak nyamsumu ana ase wufi a obesie oka obeto ye hye wo se jai na emom hye wo japade ewo asoro da bi untimi hye wo japade ewo soro se dan na aka de wo japade a wo hye no wo soro ene wo kra to wo kra so wo hye na japade a eno na wo ti asase so wo hu kro no a wo mbo nza wo no adwaman a wo mbo ntoko a wo nko ayaka a wo nye pesami nkumnya ahoye akonkonsa na ntini twitwa adwombone wo kasa na odidi atem dimpanimfu atem saa ne ma na otwo ho firi ho egina wo se o hwehwe wo kra e wo soro te awie bre mo obi ndaada na Yankopon amanfo Yesu ba ne nipa dasani ani tua no ehu no tene nsema ye dai wo ka ho adanse ye dai e wo te mo obi nkan jo se the Bible no ko share baabi obi na ko tell baabi no tworo Bible de ba de ye ka ne ye no kula isi ye ebi mu hu ye di ho adanse a e mo tworo se do mo si hu no enam no mi enu ya tibia ya di yedwuma te se wutie mi Awurade won hyira na onye okase ya nche ho no ya nko Second Peter 1:16-18 ya kenkan wo Peter homa na etoso mienu etire eye edunsia efiri etire baako eyimu edunsia ekopem edu enwoche no etifia so se Kristo ani bonyam sre ho adanse ati ase Yankopon Yesu Kristo obaye ne ne ma obeyeye anwanwade a woyeye ne nsem wo kaaye yi nipa firi boni mu hawo mu nipa hu so wo tumi no ho adanse ewo aha na enye anansesam a oto no anyamesam achi na yede ka mo ho ye na Awurade Yesu Kristo ahoden ene ne ba no ho nsem oti ase eya asam esi ye kroje nye se bi okowie ye ene ya boye tirim ene bi a omo keka nsem bi se ye bi a obagye adi eya asam esi ye nya anansesam eya asam a ye no kura enipa ya wo mo boso me ngunuma mo jejina mo kasa di ani hwade ya ma ne ye ene ne nante ye hunu ye ti se wuti a memo obi nkan jo so common sense ne Nyankopon bi ani ho no no otimi fa Bible no baabi no wa kan se de ono no pe no ono akire omu se de ono wo pe na wo wagie di se eye no kore Bible no contradict Bible baabi no contradict nsam no na wa hu ne nti ase a wo de wadwene be kan ya wo pe na nshira nke Awurade se on rame nam na ho nkonkro so be kire ye no kore no na ye kra de anyira da menim se wo so wonhwa ma wo kra anyira kwan bia so wo be hwe no wagye wo kra nkwa aha nemom ye ni monyam kese no ho adansefo a na yen ani achia what you say ti Peter no ogina wo Paul ohunu bi what you say Paul Yankopon ne kasai Saul
adenti na what time what no Peter what the second twa obi aso presence of Jesus ama Yesu ka say ka sa de ne de a ko wo mo be ye dey am be ya ma no to sa de aso no kotale ho we nyina akira aso bi a Yesu ye dey o de bae e de na ma obi dada ho ti say de Yesu Kristo na ye ka no asem no wa ma asasi so Abraham oje kan ko so che say Yesu bi ama na omudi obi na be gina ho na de na Yesu ama na Peter aso no twa ye no no sa asem no ye kan akira na ye odai se Peter ni Yesu na Peter twa obi aso no se Yesu no wa ama ni ye kiro Bible na ye shem so obi ko twa obi aso no e dia na ka wo na ye yo ani nje wa se ke ye kiro de Abraham ti se bi mo ka asem amu hu bebi o mu firi ba omo ana se adwene na anya adwuma body ni bre onso omo bre adwene na ngasa na anya adwuma ntu se common sense fo ni free one for thinkers no onso omo bre cause omo nsem omo ka no omo ka wa abra obi nti won mo betime yi na no a kire omo nti no omo ka omo nim se ni party omo sa baza ka bi ameti won na ko ka na mi yi na no na me kire ni se asem wo se na ti a ka ba mu se wo bre se the Bible no but what the Bible but Adam na de be shem say Peter otwa obi aso ame de yede ntimi so me fase kan go twa obi aso ana ano na be ye me de yi o ti ase ti we na jo say Yesu bai no bai de esi ye na ye twiro ye na ye ka kyiro ti obi go boni tirim emfa me hye ne nsam a wo ka mu say na Peter twa obi aso e de no de ye hallelujah amen to asuma na onya eni de ne animonyam free agya Nyankopon nkyɛn no ene sɛ saa ne yi free agya animonyam a ɛsɛ ɔkɛse no ba ne so sɛ woyi ne me dɔba ɔsɔ mani no tie ni ye amra ɔmo kɔ prepo kokon no so no Moses Elijah di for miensa ɔmo yi ɔmo ho adi na Peter ka kire Yesu se we de ba ya nke ye mo ya yi wa ya nsese wa ya o ti ase to mo ya witness de esi ye mo ni Yesu ko bepo konkon so no de esi ye o ti ma se ti ne ba ka kire se we ni me doba osomani e ti ya dansi die ho e kire se Yesu Kristo o ye Nyankopon ba nipa ti ye na o mani huru ye de Nyankopon na o mka fa ne ho yene me doba osomani afi wati ase kinkan mami yana yene ne wo pepa konkro ne so no te saa ni se efiri osoro bai afi wati ase omo ni Yesu Kristo ko pepa konkro so omo tele no efiri soro ye de bai we eye adansi die angwa ye se obi na abo ni tirim na ye de twere na okay de nipa na obo ni tirim twere no ade na wan twere asem na ama ne ho no wan fa tumi a e wo Bible na ama ne ho na mom no obi na ogobo ni din se nipa na be ye tumi ne nipa na se o fa no so akokọ hima na me anka me twere Bible no me nkwata ba bi nkwa twere na me ame mfa me ame ho ensi wo se me ni tumi no uji mi di a na me obi din mom na me ye dai we na twere so woni mu nyansa nsem wo a wo badwene ho because se me kwata ba bi me mfa me ti wei me nkotwere obi ho asem wa bra ente sa ema nipa ne nkonya ni munyam na won ti ase mo sori a mo se mrofo ne de Bible na be daada ye mrofo ne de Bible na be daada wo di hye mu ne se nkonya me fie nsapan no wa wo se sika ye nya ne ha no ye de kwa abrochire sofo bi de kwala hye akwa abrochire da o be daada wo ye na ya no so konya me fie ko yisika to collection na ga de ono o de hye mu se nkonya me fie nsapan no na ga ono fra abrochire no abegye dia na je so wadaada ana on ti ase we na woni munyanza adwenwene ho wo na wo mpanya me so na wo mbe so obegina wa manya me atwe akra nti no wo ne so do wo si wo se sofo ana obi to collection ama obi so he sofo na ye wo ya aho ya na wo Bible bi no na wo kasetia cause ko obi na tworo ya ka no abagye animonyam ne nyina ama ne ho anka sika bi ababa mu bia no ono na gede bekwa akoma no che se ko na de ne ho asi ho no akota ba bi no watworo
ase nipa no kwata ba bi no twere ya faso be na de bra ni sisi ya twere ya ana on ti ase ha na twere o se Nyankopɔn no masem untimi mfa wadwene enka bibi nya dai mfa ho ense ya asam no da Yanko 2 Peter 3:17 to 18. 2 Peter chapter 3. 17 to 18. Peter homa na etoso mienu no ne yimu a eye miensa. Ni timiensa yimu a ye edunsun. Kopim du mocho. Ose kokobo ne efutu. Oti ase. Entimi de oti so for champion kan me ball kokko na me tuufo. Hweye na anje na Yesu aba. Onya ma ero batimi ewu. Ene hwe age sa ewu. 42, 43, 45, 48, 28, 30, 32. Anomo boa o. Ewo mu a na nte kono baago bi. So obahu ages 25, 33, 42, obahu ni sa na bi akwakotu ba bi 57, na se metu sala bi apiem. What you say? Obakwa na akwakotu ba bi 62 na je se Abraham asefo ni bia. Ana honti ase. Ene ages na ewu no etan. Enhye nyame animonyam. Timi de me bo okoko. Saa so na wo agi bia wanya bia so betimi ayedai ewu. Etimi afa bere ya wuti mu enkoye se common sense. Enkoye free thinker. Fa hwehwe tene ne bra ne bo. So obenya sika se wunya sika. Se hia wo hwehwe tene ne bra na wo ba abrum na Nyankopɔn se no na wo ya wo kra benya nkwa no. Eno na me bo okoko na metuufo se hwehwe no akira kwan na ye. Na sika de sa wo to na so obeye adwuma nko ade a obenya bi. Na obenya bi kura na wo nya no se nyame mu bambo ni wo kura no kura to wonya no kura no eno kura timi bra wasem ana anem so obi anya sika ma sika nti wonya problem ne sika nti okoka de yanka ne sika nti okoye de ni kwa se woye ene wa no ho akoka adwam ana wonti ase ba se nyame soro wo mu abeti manya sika sika nti mi fa problem nya dai emra wo timu ma ye hunu se Nyankopɔn bi wo ho a wabɔ ni wiase a yewu achi na wode atemu ebere ebere aha enti odofo enam se munim dada nti monhwe mo ho yie etimi dia me ka kire mo mo ya kristofo a mo ma common sense fo sheki mo adwene no monhwe mo ho yie na mo de mo ati asem na ihumu no kure nya fe na mo betra mo obi adada mo aha na ma fa mo yefo dada asem no anfa mo ankobi wati ase ma mo fa mo ma hye na apona ne mo hye la tenase o ye kwa akoka se ne de askata omo gidie no omo prane to omo betra no omo furu a obaka se de o kan nyina no kure wasese ne wo fie ewuze asem se na tie ye kire mu se ya ahane beboa ma omo adwena sai omo nkeka omo tira bom to ase mu nhwe ye no omo musem da asem no omo hye ba betra TV so YouTube mo keka no antwe wa mfiri nkwaje na wa ye dai wa wura mu no adwaman na waja abone mo omo kasa ne nkotwe nzangosim insana waja no mo kasa no nzanfa wo kwanza no mu krono na waja no mo fo kasa no nzanfa wo ngoshem entokwa na waja no mo fo kasa ngo wuram ayaka no bonni ana wo fu si a wo pa ha na konti waja no enkotie nzango fo wo yasam ha fa wo nzango hye bonni ni mo de mi tu mo fo aha na mo enfiri mo a mo timu a mo timu no mu anhweas afi wati ase kan na wo nya mesu mu ni aguro na niema bi kura ase de nko yie kura na waso mujo sika na ma wa brabo mbati na niema bi no waso uko tie common sense fo no hwe de wa brabo ye asa afa niema nsisi so ma tafi akwa da no face the country na so ke bia o tire nyame mu yia se de o man be sia ko bia wo dia nyame de be mo ama na ni mo nyama dan wo so no onsabeka oma no mo fixi a wo ye kristo ni a otimu a eye ye nyina mo fixi a ye pre na wo so mo nyina ye o ma dwene se Nyankopɔn ni ho a enya ade a wotimu a o ho beto ti wo ti nyame asem aka bi kire wo mo obi pa TV so no be nyame ni ho a ka bi kire no se wo boa na mampanifo na edi wo mo so no o di ye so no o ma wo se nyame wo ho ampa na mo di nyame ho sura buman no na ma wo no ho ato na wa ko tie obi o se friend Abraham Moshe obi so se friend Yahuda obi so se friend free thinker
na omo kasa ma wutie no president no tinifia wate o said de wutie no MPP tinifia wate asa wutie na agi atom se nyame bia ni ho a one de wagi tum se nyame bia ni ho ne ya bone ho asa nyame bia ni ho no mo a sika no aso onfa manye o ma ne yie no da chi wo anfa so be no benya nti one ne yire ne ma bedi to so ho be kire na mo ye na mo nyina mo kasetia o ma mu no nyina kasetia se sa nkofo ne yempa wo mo so mo be bia o ma no akase nyankopon bia ni ho a na ye no kure se nyame ho ne ye nyina ye kan baabo ne ye kirem ana omo nsem hunu no omo be kan ye kira se ye yie na asofo ne nyina sole ana ye kira baabo se de baabo ne ka koma no atum ko ampiso ahu se no kure nyame ho ti sika na ye di ama no minister no sika na ye di ama no won godi onim se so anfa anye de wo ye obebu hu akonta ni wu achi ti ko besuro but won nyina ma ye face the country be nyagopon bi ani ho heaven na ani as heaven na ani na face the country dia ana ono de wadi kan nya na heaven na wi o aburo chire no otewa okoba ti mo ma yen sisa ya dwene ame de me bom kokko nyagopon ho mo bi anfa ne nda asem no embe yi wu free Kristo so mu a wo mu no na so why you say onim nyame so mu na apese okomu so a me ma wo mu nda asem no enya wo se nyame bi ani wo ne nyagopon ho aha na munyiri ye na Awurade ne na Jenkwa Yesu Kristo adom ne nimdie mu ati ase eti mu hu se e ka so munyini wo nyagopon na adom no a na adom no odi adom ye ne bone a wo se ye nya ne amla ne nche no ne adom because e ka se gya adwaman bo no ya nje usika wo nyagopon ka se ye nya akro no awudie ne pesaminkum nya ho ya no wa ma obi antwe sika ama no obi anu wo ye bibi ma no wo de ma ye kwa that's the adom grace eti nyini wom fa adom ne ya adwuma ti wo furu bone ne ho na nyini wom na ma okra nyankwa aha ono na enimonyam enka ne sese ene da ati ase Awurade enimonyam nka no ene sese da to ni adofo wo tie mi a ayoye bremu de me sofo champion me ka kire oni se sanwadwene na fa ho ma nyankopon odo ho ma nyankopon so a yo furu bone ho na nkwa je ni tim nya wo de ya na nkodi ayoye bremu no nkodi ndada asem na chi on hwere wo kra na asasi so de oye de ya obefiri so o pasifie nyina toka nyina wo ma nyina university nyina de opa bia opaye ni nyina obeja wo na wo ko no na niema wo nyina wo nyaye no abrabo na ngasa so amoni yie se wo ti wo firi bone ho na wo ko ne sei wa abra de wo piri nyaye so waja no ho na wo mfa ngo na wiase na aba ne fa so obai na obenyaye te bible say se wo hwere onye wiase niema ni nyina na se wo hwere wo kra fa so obai te me mo wo se wo mfa so a wo wiase a wabai mu a bo mu se yawo wabai nipa krati asefo enti eyese yawo ma be krati asefo eni so ofra asase so a wo kra no ko nyame nche yo enti so krati asefo na be na asase so no fa so bi anye dai amaso Awurade hira onye okese e do ba excuse drum ti amen.